नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा टिके पिता लगी पारे किंतु सत्य कथा। जीवन रे एमिति एक जीवन साथी थिबा दरकार जहा पाखरे आमे जीत राग अभिमान झगड़ा करुथिले भी से हमको दूरे दी न थाए, से हमको बुझाई थाए। एई भल गोटे जीवन साथी निहाती रहिबा दरकार। गरीब रहिबा भल किंतु अन्याय करी टंका रोजगार करिबा भूल वाटे, कारण अन्य उपाय अर्जित धन घर को विपद आनी थाए। पतला शरीर भल किंतु फुला हेतु मोटा देखा भल नुहे, कारण शरीर फुलवा गोटे रोग होता है जहाँ शरीर को भीतर फंपा करें। मनीष केवल से ही लोकों कांदे जहाँ हृदय गभीर अनुभव रही थाए, कारण अनुभव बिना लुह झरेनी आउ सत्य संपर्क बिना जंत्रणा जन्म निएनी। बाहा होइथिबा झियो मानक प्रति एई समाजर सबुठार बड़ मिछ हेउछि जे जदि तोर पिला छुआटे जन्म होइजिब देखिबु तोर स्वामी भल होइजिब। सतरा सांग माने एई कथाटा केते दूर सत आपण कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। मते तो लागे पूरा निराट मिछ कथा, किंतु आपण को केते दूर सत लागे मते कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। राति पाइगला परे जेपरि सकाळ आसे ठीक सेहीपरि दुख परे सुख निश्चय आसे। केवल पार्थक्य एतिकी, सुख जीवन रे अहंकार भर दिए, दुख किछि शिक्षा दे जाए एवं जीवन प्रकृत मूल्य को चिन्हे दे जाई थाए। जदि परिवार मुख्य घर भितर युद्ध आरंभ करती एवं मिथ्यावादी को उत्साहित करती, आ जदि सत्य को चापी दियंती एवं प्रियजन को भेदभाव निआरे पोड़ी दियंती, तेबे बुझी जातु जे सेई घर ध्वंस हेबाकु जाउछि एवं विकास हेब नाही। जे अल्परे बंचिबा शिखी जाए ସେହି व्यक्ति को जीवन में केबी अभावर सामना करने को पड़ न थाए। आउ जे जेते पाइले मध्य सबले मनरे असंतुष्ट रखुथाए, तार पिछा अभावटा तार पिछा सारा जीवन छाड़े नहीं। सेथिलागि आपण पाखरे जहाँ अच्छी ताकू नहीं कि संतुष्ट रहंतु, ताकू नहीं खुशी रहंतु। देखिए आपण को आपण माने बहुत खुशी रही परिबे। दुनियार सबुठार भारी जिनिस हेउछि खाली पॉकेट। खाली पॉकेटटा एते भारी जे चलिबा कष्टकर हो जाए थे। सतरे सांग माने खाली पॉकेट रे पादे चलिबा भी कष्टकर हो जाए थे। पर घर भांगिबा, पर चर्चा करिबा और अन्य दोष न थाई दोष लदी देबा, एपरि लोक शांति रही पारती ना। सतरे सांग माने एपरि लोक माने के भी शांति रही पारती नाही। मनुष्यर मृत्यु परे स्त्री घरर अगणा पर्यंत, समाज श्मशान पर्यंत, पुत्र मुखाग्नि पर्यंत जीवे, हेले आपणक कर्म भगवान पर्यंत जीव। सेथिलागि सर्वदा भल कर्म करंतु। जदि आईना रे चित्र न देखी चरित्र देखी हुंता, तेबे आईना आउ केही देखते नाही। कष्ट निजर लगुवा लोकटी जितेबले पर भली व्यवहार करथाए ना, सेतेबले बहुत कष्ट लगी थाए। सतरे सांग माने निजर भल लगुवा लोक जितेबले आमको माने खराब व्यवहार कले भल व्यवहार करे ना, पर भले व्यवहार करे, सेतेबले बहुत कष्ट लगे। जीवन में आसुवा प्रत्येक दुख जंत्रणा को सहायता करने को हुए, हेले निज लोक जितेबले धोखा दियंती ना, नाना प्रकार छलना करती ना, सेतेबले जंत्रणा मान असह्य हो जाए। जदि आपण कहि पारछंती तेबे मीठा कथा कहतु, कटु कथा कहबा शिखंतु नाही। जदि आपण दीप जाली पारछंती तेबे दीप जालंतु, कहार हृदय को जालिबा शिखंतु नाही। जदि आपण अर्जन करि पारंती तेबे पुण्य अर्जन करंतु, किंतु पाप अर्जन करबा शिखंतु नाही। जदि पारछंती पुण्य अर्जन करंतु, पाप अर्जन करबा भूले मत शिखंतु नाही। जदि पारछंती लुह पोछि दियंतु, हृदय को आघात देबा शिखंतु नाही। जदि पारछंती कहार लुह पोछि दियंतु, किंतु कहार हृदय को आघात देबा शिखंतु नाही। जदि आपण काहा को हसाई पारछंती तेबे समस्त को हसाई दियंतु,
କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଯାହା ଆଖିରେ ନିଦ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଭଲ ବିଛଣାଟେ ନଥାଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ବିଛଣାଟେ ଥାଏ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ମନରେ ଦୟା ଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମନରେ ଦୟା ଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଧନ ହିଁ ନଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମନରେ ଦୟାଭାବ ହିଁ ନଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ତା ମନରେ ଦୟାଭାବ ନଥାଏ ଧନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ମନ ଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ଧନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଥାଏ ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ହିଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ଏ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବନିଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାଏ ତା ସହ କିଏ ବି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ହିଁ ବୁଝିନଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ପ୍ରଥମ, ନୀରବ ରହିବା, କାରଣ ନୀରବତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କ୍ଷମା କରିବା, କାରଣ କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକଠୁ ବଡ଼ ହୃଦୟବାନ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ, ନୀରବ ରହିବା ଆଉ କ୍ଷମା କରିବା। କାହାଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାରଣ ଶୁଣା କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କାହାଣୀକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇକି ଶୁଣେଇବ ଯେମିତି ତାର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସାପ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାପଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ। ସାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସିନା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ସେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଭରସା କରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଦାନ୍ତ ବି ଜିଭକୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜକୁ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଚତୁରତାର ସହ ଭୁଲ କରେ, ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଏ, ସେ କେବେ ବି ହେଲେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି ଲୋକ କଦାପି ହେଲେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଦିଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।